हाय फ्रेंड्स, दिस इज जलेक एंड यू आर वाचिंग पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन कौन करवा जो आमर चाइल्ड डेभलपमेंट पेडागोजी जो रोचे यूनिट 2 टार है कि कौन दीटा कनसेप्ट डिस्कसन करवा। प्रथमटा कौन हो ना पर्यवेक्षण मध्यम किपर शिक्षण करा जाए था फास्ट कथा। सेकेंड हूँ कौन ना अनुकरण मध्यम किपर पिला शिक्षण करें से विषय आज आम डिस्कसन करवा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जदि आम पर्यवेक्षण कथा देखा ना ता पूर्वर जानी रखा उचित जे पिला माने शिखती किपरि है कि पिला माने शिखती एक्चुअली किपरि जो देखा ना पिला कौन करे ना जन्म ठारू आरंभ करिकी तार जन्म ठारू ना से विभिन्न कौशल शिखि थाए। कौन कौन ना चलवा, कथा कहवा, पढ़ा, चित्र आंकिवा है कि भांगिबा, तैयारी करिबा, एई सब कार्य पिला कौन शिखि थाए है कि एई सब कार्य गुड़ी को भिन्न भिन्न प्रक्रिया से अवलंबन करिकी शिखि थाए। बुझुची एई माने एई हिसाब रे पिला कौन करथाए ना शिखि थाए। बुझुची तापर जदि आम पर्यवेक्षण कथा जदि आम प्रथम लक्ष्य करिबा जे पर्यवेक्षण माध्यम रे शिक्षण किपरि होउची ना प्रथम देखिया पड़े जे पर्यवेक्षण कौन नुहे कि पर्यवेक्षण कौन होची ना आमर जो समस्त इंद्रिय को एकाठी करी कौनसी वस्तु बा परिवेश को प्रत्यक्ष दर्शन करी ता उपरे धारणा सृष्टि करने को पर्यवेक्षण कहा जाए। अर्थात कौन होची ना आमर जो सब इंद्रिय अच्छी है कि ताको आम एकाठी करवा कौन सी वस्तु बा परिवेश को प्रत्यक्ष दर्शन माने सीधा सड़क देखा है कि सीधा सड़क देखिकी ता उपरे धारणा सृष्टि करने को कौन कहुए ना पर्यवेक्षण कहुए था। कॉन्सेप्ट क्लियर होची। ता सहित कौन देखा ना पर्यवेक्षण कौन होता है ना प्रत्यक्ष तथ्य ना प्रत्यक्ष इनफर्मेशनटा है कि आम कौन कलेक्शन करथाउ। तेणु से विषय कौन हुए जो विषय में पर्यवेक्षण करुँच ना से विषय प्रकृत धारणा बा प्रांजल धारणा मिलता है। जदि एग्जाम्पल आम सपोज नवा मनकर तो सपोज मनकर माछ मान विषय जदि आम जाना है तो पिला मानू शिक्षक चाहूँगी कौन ना माछ मान विषय कहवाई तो विद्यालय पाखर थी पोखरी पिला नहीं जाए है कि तो सेठी पिला मन देखिए कौन ना देखिए जे माछ मैंने देखिले जो पोखर मैंने माछ छड़ा होती ठीक अच्छे तो देखिए क्यों माछ पूरा तले अच्छा क्यों माछ उपर टिके अच्छा मनकर पोखर उपर छाई पड़ुची छाई पड़े माछ मानकर गतिविधि किपर हो खरा पड़े माछ मानकर गतिविधि किपर होगा ए सब गुड़ाक पिला कौन करेंगे सेठी अनुध्यान कले बुझी तो डायरेक्ट बुझी जोटा डायरेक्ट देखिले जोटा प्रत्यक्ष दर्शन जोटा आम कले बुझी सहीटा हूँ आमर कौन ना पर्यवेक्षण कह जाए था। कनसेप्टा क्लीयर होची। तापर मुझे यहाँ कही जे पर्यवेक्षण कौन था ना आमर समस्त जो इंद्रिय कौन श्रवण इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय यही सब जो इंद्रिय गुड़ाक कौन करे तो ये इनफर्मेशन कलेक्शन कले कलेक्शन करी कौटी पठेले ना मस्तिष्क को सूचना देले तापर मस्तिष्क कौन कला से सब सूचना गुड़ी को विश्लेषण करिकी माने विषयवस्तु उपस्थापन करागला। बुझी कनसेप्टा। तापर जदि आम देखा ये पर्यवेक्षण तत्वटा को हेले किए बाहर करते ना आमर बांदुरा एंड वाल्टर बांदुरा एवं वाल्टर है दु जन साइकोलोजिस्ट थे जो मैंने बाहर करते ये हूँ बांदुरा आल्फ्रेड बांदुरा ठीक अच्छे आउ माने आमर जो पर्यवेक्षण तत्व जो देखा ना कौन ना भल भाव देखिकी नुआ नुआ कथा शिखा हूँ कौन ना पर्यवेक्षण मूल लक्ष्य है प्रत्यक्ष दर्शन करी बुझे से कौन कहुए ना पर्यवेक्षण तत्व कह जाए था। तापर जदि आम देखिले जे पर्यवेक्षण प्रकार भेद है पर्यवेक्षण दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण आ गोटे कौन हो ना परोक्ष पर्यवेक्षण। कौन से माछ एग्जाम्पल जदि मुझे नेबी है कि तो माछ एग्जाम्पल जदि मु नेबी बा मनकर गछ एग्जाम्पल नवा ठीक अच्छे गार्डेन गछ कथा आम पिला मानू जनइबा किपरि ना पिला मानू जदि प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कथा जदि मु कहबी एटारे कौन होची ना शिक्षक कौन करेंगे ना पिला मानू गार्डेन को नहीं गले हेले गार्डेन नहीं कि पिला मानू देखेले कौन ना एटा हो तार गोटे गछ आनिले माने से गार्डेन गछ एटा तार पत्र एटा तार मूल हेले एटा फल एटा फूल पिला मानू डायरेक्ट देखेले एटी ठीक अच्छे पिला कौन कनसेप्ट क्लीयर है ना गचर मैंने डायरेक्ट जोटा देखिले सेटा पूरा फुल कौन क्लीयर हो गले कथाटा बुझे किंतु जदि आम परोक्ष पर्यवेक्षण कथा कहवा से एग्जाम्पल कथाटा देखा ना शिक्षक कौन करेंगे ना गोटे छवि आंकीदेवे ठीक अच्छे मनकर गचर गोटे छवि आंकीदेले से तीर मारिक दर्शाइबे जे एटा तार मूल एटा कांड एटा फूल एटा फल बुझी तो पिला हेटी कौन कले डायरेक्ट गछ सह
कंटाक्ट करें केवल चित्र माध्यम कंटाक्टा कले तेणु ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଏଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ହୁଏନି ହେଲେ କି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଲୁହାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ହେଲେ କି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି କ'ଣ ପିଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ତା ସହିତ ପାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ରହୁଛି ବା ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ପାଗ ରହୁଛି ହେଲା ଖରା ପାଗ ମେଘୁଆ ପାଗ ଶୀତ ପାଗ ଏର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଗ ରହୁଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପାଗ ନୁହେଁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପାଗର ଭୂମିକା କେତେ ରହୁଛି ବା ପାଗର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସହିତ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡଟିଏ ପୋତିକି ଛାଇର ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ ପୋତିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳଠୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ତା ଛାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାଇଟା କିପରି ଗତି କରୁଛି ହେଲେ କି ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ଏମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯଦି କରିପାରିବା ନା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୋପାନ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ସୋପାନ କେତୋଟି ସୋପାନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ସୋପାନ ରହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯାହା ବି ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ହେଲେ କି ବା ଯାହାକୁ ସେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର କ'ଣ କରିବେ ତଥ୍ୟଟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ହେଲେ କି ତଥ୍ୟକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେମାନେ ମାନେ ନିରୂପଣ ହେବେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର 4ଟି ସୋପାନ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାପରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଡାଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପିତ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା କିପରି ତା ବିଷୟରେ କନସେପ୍ଟ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି କ'ଣ ଆମର ନା ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପିଲା କ'ଣ ନା ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା କ'ଣ ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କିପରି ଶିଖନ୍ତି ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖନ୍ତି ନା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ ଆମର ପେଡାଗୋଜି ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଇମିଟେସନ୍ କରି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଲର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନୁହେଁ କି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନା ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତା ସହିତ ଆମ ସର୍କଲରେ ବା ଆମ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବେ ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଶିଖିକି କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲେ କଥା ତ ଅନୁକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କରିକି ନା ବୁଝିହେଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା କିପରି ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ ବୁଝିହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ହେଉଛି ଶିଶୁର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ନୁହେଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି କିପରି ନା ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କିପରି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଲା ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ବହୁତ କଥା ସେମାନେ ଶିଖିପାରନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସହିତ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ହେଲା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ହେଲା ଅନୁକରଣ କରି ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ନା ସେମାନେ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ବହୁତ କଥା ଶିଖନ୍ତି
जदि मनकर गोटे पुओ छुआ कथा बा पुओ पिला कथा जो नेमी मनकर जेजे कथा है कि पुओ पिला कौन करिबो ना जेजे किपरि चालुचंती जेजे कार्यकलाप को ठीक अच्छे जेजे किपरि चालुचंती किपरि कथा कहउचंती नुई कि सही कथा आपण माने लक्ष्य करिवे पिला माने मध्य कही थांती नुई कि तापर जदि आमे देखिबा विद्यालय मानकरे हैला टीचर्स माननको मध्य पिला अनुकरण करती है कि शिक्षक मानकर कथा किपरि कथा कहती है कि पिला मध्य सही भली मध्य पिला कौन करुथे अनुकरण करिक मध्य माने सेपरी से माने प्रेजेंटेशन मध्य पिला करुथिबे ठीक अच्छे ता सहित कौन ना मेन कथा आछि शिशु अनुकरण करे केतेबेले ना शिशु अन्य मानक ठारे जहाँ भी सब गुण देखे हैला शिशु अन्य मानक ठारे जहाँ भी सब गुण देखु जो गुणटा ताकू भल लगुच अर्थात शिशु को जो गुणटा भल लगुच शिशु सेईटा को ही अनुकरण करे कॉन्सेप्ट क्लियर होउछि ना शिशु सब किछि अनुकरण करेनी अन्य जनकर आमे देखुचंती अन्य जनकर कार्यकलाप को शिशु अनुकरण करुछि कोनटा को अनुकरण करुछि जो कार्यकलाप शिशु को भल लगुछि हैला सेईटा ही शिशु कौन करुछि ना अनुकरण करुछि ठीक अच्छे आउ अन्य जनकर कार्यकलाप को नकल करी हैला निजे अन्य को देखाइबा को सेईटा हमर अनुकरण कर जदि हम अनुकरण का कुआ देखिबा ना अनुकरण अर्थ होछि कोन ना अन्य जनकर कार्यकलाप को हैला नकल करिकी निजे अन्य को देखाइबा बा अन्य को प्रदर्शन कराइबा सेईटा होछि हमर कोन ना ताहाको ही अनुकरण कुआ जाय थाए कॉन्सेप्ट क्लियर होछि तापर जदि आमे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट जदि आमे देखिबा जे अनुकरणर प्रकार भेद ठीक अछि अनुकरण केते भागरे विभक्त हैला हमर अनुकरण तो एटा प्रकार भेद जदि देखिया को चाहिबा ना जे तीन प्रकार रा हमर होइथाय अनुकरण तीनटा स्टेज दे गति करथाय कोन कोन ना गोटे होछि हमर अनुकरण द्वितीय होछि हमर कोन उपदेश ग्रहण तृतीय होछि सहानुभूति प्रदर्शन बुझुछि तो अनुकरण को माने तीन प्रकार कह जाय थाए कोन ना जदि अनुकरण कथा हमें लक्ष्य करिबा अनुकरण जोटा हमें कहिले अन्य जनकर कार्य को अविकल नकल करिया कह जाय हमर कोन अनुकरण बुझुछि किंतु उपदेश ग्रहण कोटा कहिबा ना अन्य जनकर चिंताधारा आउ ता भावना को जदि जण अनुकरण कला सेटा कोन कह जाय ना उपदेश ग्रहण ताको कह जाय थाए बुझुछि आ सहानुभूति प्रदर्शन कोन अन्य जनकर अनुभव को जदि जण अनुकरण कला ताहा कौन कह जाए ना सहानुभूति प्रदर्शन कह जाए थाए बुझे कॉन्सेप्टटा तापर जदि हम देखिबा विभिन्न प्रकार अनुकरण अछि मुख्यतः अनुकरण हमर विभिन्न प्रकार अछि किंतु हम मुख्यतः 5टी अनुकरण में नेइछु कोन कोन ना ज्ञात अनुकरण अज्ञात अनुकरण सहानुभूति सूचक अनुकरण क्रियात्मक अनुकरण एंड अर्थहीन अनुकरण ठीक अछि आमे मुख्यतः 5टी अनुकरण विषय डिस्कसन करिबा ठीक अच्छे ये जो अनुकरणटा जो 5 भाग में विभक्त बोली किए कही ना ड्रेभर एंड एमसी डाउगल ये दिजन साइकोलोजिस्ट ना कौन ड्रेभर और एमसी डाउगल ठीक अच्छे ये कौन करते ना अनुकरण विषय कहते जो अनुकरण होती आमर कौन ना 5 भाग में विभक्त बोली ठीक अच्छे तो जो ये जो अनुकरण 5 भाग विभक्त ना से विषय बर्तमान आम डिस्कसन करवा तो फास्ट देखिए आम कौन रोचे ना ज्ञात अनुकरण कौन ना जानी शुणी जनकर कार्यकलाप को जदि जन अविकल नकल कला जानिकी ताहाको आमे कौन कह ना ज्ञात अनुकरण कह एग्जाम्पल जो देखा आम जो फिल्म स्टार मान जो रोचंती चलचित्र जो अभिनेता व अभिनेत्री माने तांकर पोशाक किपरि पिंधुचंती नुई कि से माने किपरि एक्टिंग करूचंती हेले कि तो एई गुडा को लक्ष्य करिबा जो माने जो अनुकरण करंती से मानको सेटा हमर कोन जानि कि ना अनुकरण करंती ना तो सेटा कोन कह ना ज्ञात अनुकरण बोली कह जाय थाए नेक्स्ट जदि आम देखा कौन रोचे ना अज्ञात अनुकरण कौन ना निज अजाणतरे है कि निज अजाणतरे बेले बेले आम अन्य जन को मध्य अनुकरण करें ताहा होची कौन आमर ना कौन ना अज्ञात अनुकरण कह जाए है कि यही अनुकरण फल कौन होता है आमर जो भाषा बेश परिपाटी अनेक परिवर्तन आसी था ठीक अच्छे तापर सहानुभूति सूचक अनुकरण सहानुभूति अर्थ हूँ कौन ना अन्य जन हसिले आम बेले बेले हसु है कि तो अन्य जन रागिले भी आम रागी जाऊ नुई कि तो एगुड़ाक हूँ आमर कौन ना सहानुभूति सूचक अनुकरण ठीक अच्छे तापर जदि आम देखा क्रियात्मक अनुकरण कौन रोचे क्रियात्मक कौन ना कार्य को बुझाऊथो है कि जड़े व्यक्ति माने जहाँ भी क्रिया देखौची ठीक अच्छे जड़े व्यक्ति देखाउथुबा तार क्रिया को अन्य जड़े व्यक्ति है परिवर्तन जदि करदेला ठीक अच्छे
ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବି, ମନେକର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ହେଲା କି ମନେକର ସେ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମନେକର ବାଡ଼େଇଦେଲା, ତ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଟେକିଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହାତ ବି ସେ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତିନି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ, ବୁଝିହେଉଛି। ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥାଇକି ଜଣେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଅଛି ହାଏ କହୁଛି ଏମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ହାଏ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତା ସହିତ ଜଣେ ଧର ସପୋଜ୍ ଆମେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଜଣେ ତାଳି ମାରୁଛି ତ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ତାଳି ହିଁ ମାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କଥା ଯିବ। ତାପରେ ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଅନୁକରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ କି କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବୋହୂର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲା ଅବିକଳ ନକଲ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଅନୁକରଣର ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ହେଲେ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ନା ଅନୁକରଣର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ କି ଅନୁକରଣର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହୁଛି ନା ତାହା କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଚିନ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ହେଲେ କି ଅନୁକରଣରେ ଚିନ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନୁକରଣଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମନ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନୁକରଣ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଅନୁକରଣକାରୀ ସେଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଅନୁକରଣର କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ହେଲେ କି ମୋ କହିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବା ଅନୁକରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଶିଶୁ ଉପରେ, ହେଲେ କି ଶିଶୁ ଉପରେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ, ପଠନ, ଲିଖନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଏସବୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ମନେକର ପିଲା ତାର ନିଜର ମାଆକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ପ୍ରଥମେ କଥା ଶିଖିଥାଏ ନା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁକରଣ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁକରଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ହେଲେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ହେଲା ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମର ରହୁଛି ନା ମାନେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ ନା ପହଁରିବା, ହେଲା ଡେଇଁବା, ନାଚିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫିଜିକାଲି ହୋଇଥାଏ ଶାରୀରିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଅନୁକରଣ କରି ପିଲା ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂସ୍କୃତି ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ହେଲେ କି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ପିଲା କ'ଣ କରେ ନା ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଥାଏ। କାରଣ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ରଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କରିକି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଅନୁକରଣ କଲେ, ହଁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖିବେ ତାହାକୁ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଶିକ୍ଷଣ। ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିବା, ତର୍କ କରିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଭାଷଣ ଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି, ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଟେକ୍ କେୟାର।